Kitain nyo atin ni kakabsat ni Pakwan. Saanan to in balibaliktad ginti arena. Saanan to in prito. Sauce. Nagima St. George. Kapitay ko kabsat. Bag na bigat yaw. Sa pala ko man mabuhay dahi ti kabsat ka. Please like and share. Gima san. Di. Inukisan na jay. Naganat to yan. Jay balat ti jay proti Pakwan. Sanan to kinot jay Pakwan. Sanay prito kakabsat. Yun no. Gimay sen. Kaslatok nining lang yung atalasan na ata. Wow. Silagpay-pay so na Prito na jay Pakwan kakabsat. Natin ano na yung malpas ni prito. Nakatalasan na niya tapos binugguan na jay okis. Ang okis gaya matoy. Aji pinaka jay undag na nga jay puraw na jay Pakwan kakabsat. Saan tin lambong ni kanati seasoning na. Nailasa na natin ito Natangay. Kasla naganat to yan. GNT ko tinti Macdon. Nalipata kaon. Tapos aji katas ti Pakwan in luto na sanan ting kwajay. Tapos nagluto ti bangos bat galunggong. Ay madi. Nyata nga steam na siguro. Binalot na ti saba, bulong saba kakabsat. Steam na di galunggong. Ay naganat to yan. Tawag natin isdan, nalipata kon. Basta ajay. Sanan to inarabid na. Nikat di laman na. Tapos nagluto ti buro, armang. Nika na sabaw. Tapos nika na ti asin bitsen kan baggoong. Sos. Gimasan ay lauk na di lasag ti tulingan ko nakuma. Tulingan ba dahi jay? Jamo, basta jay. Gimasan. Kasta ti luto na kano kabsat. Luto na kano. Bidbidal pa ito taon. Tapos inikat na dagi dyan kabil ng Ricados. Nagbalin natangay. Diyan matarosan na dyan. Broccoli. Kinaros na dyan broccoli. Tapos inggisa na. Sana kabil dyan. Kana seasoning kan iklog. Nyata mga luton nga nya. Mayatan. Sana ito kabil dyan ti saba. Nikan na. Sana ito imbalot. Ay steam naman siguro. Masada ti luton na. Kita solve manan.